الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، إخواني أخواتي، سأقدم لكم استعراضا بخصوص جوجل الأندرويد 9 يعني الباي. نشوفوا المميزات اللي جا بها جديدة، نشوفوا واش كاين شي فرق بينه وبين الأوريو يعني فيرسيو 8 و 7. localisation actuelle, écran application, نمشيو دابا بعدا دوسي سامسونج. dossier Samsung, هنا كتصيب بعدا في هنايا داك الصف الفوقاني اللي تحت الباف كاين 4 ديال لي دوسي. dossier Vodafone, un autre dossier Samsung, dossier Google, dossier application Microsoft, dossier Life Style, 5 هاد الدوسي الخامس فيه فيسبوك، dossier application Microsoft, هنايا كتصيب داك الاكسير والباور. غندخلو dossier Life Style, dossier Life, couleur, Facebook, Instagram, فيسبوك Messenger, انستغرام. Instagram, خرجوا من هادي. dossier fermé, dossier Life Style, dossier application Microsoft, dossier ouvert, application, couleur du dossier, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive. Appuyez sur la dossier fermé. Dossier Google, خلاص هذا دوسي جوجل راه باين. dossier Samsung, dossier Vodafone, un notification, الدوسي هذا اللي دوسي على ouvert. التليفون هذا ماشي الشركة، يعني جا من برا فيه هذا. Vodafone, couleur du dossier, Star, My Vodafone, Board, هاد لي زابليكاسيون معناش في المغرب، كاين شي دولة أخرى. خرجوا من هنا. dossier fermé. Dossier Samsung, dossier ouvert. Samsung, Internet. Samsung, S-Voice, Galaxy, mes fichiers. مي فيشي Rechercher, حنا bouton. دخلنا لمي فيشي. Image. OneDrive, non connecté. Vérifier ce qui prend. Analyse du stockage. هنا في التالي في هذا كتصيب هذا اناليز دو ستوكاج، كندخلو لها كتعطيك التفاصيل كاملة. ندخلو كتعطيك التفاصيل اللي هنا، يعني لي فيديو لي زوديو اي حاجة عندك هنا في ستوكاج كيعطيك. Analyse du stockage. Options supplémentaires. Vue multipage. Barre de progression. 46% utilisé. Stockage interne. 14,79 go/32,00 go. يعني قلنا شحال الحجم ديال هاد الستوكاج. Fichier dupliqué, en tête, Sainte souligné Thomas Sainte souligné Thomas souligné Sainte souligné Léla souligné DR, 15+. Fichier volumineux, en constance valeur Sainte souligné Thomas Sainte souligné 19+. Fichier inutilisé, fichier que vous خرجوا من هنا. recherche, mes fichiers. Caractère, par défaut. SAP, S-Voice. Dossier fermé. WhatsApp. Calendrier. Paramètres. ندخلو بارامتر. Recherche. Profil du compte Samsung. Connexion. Oui. Son et vibration. Notification. Affichage. Luminosité. ندخلو Filtre لهاد de lumière. افيشاج. Remonte. Affiche. Rush. Lumineux. 0. Lumineux. Filtre de lumière. Désactivé. Mode nuit. Activé. مود نوي اكتيفي. هاد مود نوي تزاد هنايا هي داير انا اكتيفي، يعني بالنسبه اللي كيشوفوا مزيانه باش كتحافظ يعني على العين، كتكون الشاشه كحله وكتابه بالغيط، يعني ما كتعذبش العين. Activé, mode nuit, affichage, fond d'écran de données biométriques, données biométriques et sécurité, reconnaissance faciale, empreinte, confidentialité. Compte et sauvegarde, Samsung Cloud, Smart Switch. Google, paramètres Google. Fonctions avancées, entretien de l'appareil, batterie, stockage, mémoire, sécurité. هنايا بدلو غير المصطلح، يعني هنايا فين كان يعني كندخلو كنطفو يعني الهاتف ديالنا. Application, gestion globale, accessibilité, voice assistant, son menu d'assistance. ندخلو l'accessibility. Remonter, rechercher, options supplémentaires, lecteur d'écran, recevez des conseils audio et des contrôles spéciaux qui vous aideront à naviguer sans avoir besoin de voir l'écran. lecteur écran. هنايا كاين voice assistant. ندخلو لها. Remonter, lecteur d'écran, voice assistant,
Didacticiel. Paramètres. Lorsque la fonction voice. Lecteur. Amélioration de l'audition. Interaction et d'expérience. Amélioration. Lecteur d'écran. Amélioration de la visibilité. Modifier. Amélioration de l'audition. Ajuster le son pour faciliter votre audition. Interaction et d'expérience. Paramètres avancés. Interaction et d'expérience. Améliorer ou remplacer des. هنايا يعني إلا بغيتي تدخل هنايا فين كاين داك يعني إلا بغيتي تبقى تقطع بالباور وتجاوب بالفوليم هنايا كتدخل كتصيبها كتريقلها ندخلو لها. Remonter, commutateur, assistant, désactivé, clic après arrêt du pointeur, désactivé, interaction, répondre et mettre fin aux appels. هادي ندخلو لها. Répondre et lire nom appelant à haute voix, toujours, activer, lire nom appelant à haute voix, bouton, désactiver, appui touche vol. Réponse automatique, les appels, désactiver, réponse, appui touche marche professeur. خرجوا من هنا. Répondre. Interaction et d'expérience. Paramètres avancés. Gérer la. هنا كاين داك اكسي ديريكت يعني الا بغيتي تصوب ترك فاك في الباور والبليس ولا بليس والموان ندخلو لها. Remonter. Paramètres avancés. Accès direct. En touche marché de vol. Touche de volume haut et bas. Notification en tête. Paramètres avancés. Gérer la. Service installé. Talkback et. هيا سيرفيس انستالي تورك باك وزادوا واحد الميزه جديده في هاد النسخه هادي هاد الباي. Remonter. Service installé. Talkback. Menu d'accessibilité. هي هادي اللي زادو مني اكسيسيبيليتي يعني الا درتي لها اكتيفي غيولي عندك في الزر واحد الزر زايد في الشاشه برا سميتو اكسيسيبيليتي في القد تحت 11 ودور. Sélection. Menu d'accessibilité activé. انا داير لها اكتيفي غنخرجو نشوفوها. Retour. Service. Accessibilité. Bouton. Dossier Vodafone. Écran d'accueil. Page 1 sur 2 pages par défaut. Accessibilité. Bouton. ندخلو لها. Fenêtre de config. Notification. Bouton. Assistant Google. Bouton. فيها اسيستنت جوجل. Paramètres d'accessibilité. Bouton. بارامتر اكسيسيبيليتي الا ضغطنا عليها غنخرجو في سميتو في اكسيسيبيليتي غتختصرنا بلا نمشيو بارامتر ونقلبو على اكسيسيبيليتي. Option du bouton marche arrêt. Bouton. هادي الا كليكينا عليها كتعطينا بلا ما نستعملو الباور كتعطينا يعني نطفيو التليفون ولا نعاودو نشغلوه ولا ندخلو لها. Éteindre. Bouton. Redémarrer. Mode d'urgence. Éteindre. Google. Accessible. Option du bouton. Baisser le volume. Bouton. ندير الفوليم الا بغينا نقصولو كنكليكيو عليه كيبدا ينقص. Augmenter le volume. Bouton. عندي كيزيد كليكيت عليها كتزيد في الصوت. Application récente. Bouton. من هنا يعني الا بغيتي تدخل تفيرمي لي زابليكاسيون. Réduire la luminosité. Bouton. Augmenter la luminosité. Écran de verrouillage. Bouton. Revenir à l'écran précédent. Bouton. Désactiver. Accéder à l'écran suivant. Bouton. عاود لا جرينا بجوج صباع من اليمين من اليسار كتخرج لنا عاود اختيارات اخرى نجربو. Fenêtre de notification. Bouton. هاهي هاد نوتيفيكاسيون لا ضغطنا عليها بلا ما نبقاو نجربو بجوج صباع من فوق لتحت. هاهي كليكي عليها. Diffusion. Mode d'économie d'énergie. Signal. Mode avion. Batterie. 18. DIM. Wi-Fi. Son active. Bluetooth. Désactivé. Touche. Google. وعندنا حتى طريقة أخرى باش نجيبو هاد لي نوتيفيكاسيون كنحطو صبعنا في اليسار الشاشة وكنديو اليمين ونهودو لتحت بصورة غنجربها. Diffusion. هاهي. Mode d'économie. Signal. Oui. Mode avion. Batterie. 57. Google. والعكس ديالها عاوتاني كنحطو صبعنا في اليسار وكنجيو اليمين وكنهودو كتخرج لنا يعني الميزه اللي جات في التورك باك الفيرسيون 7.3 جديده يعني كيخرجنا داك الميني ديال الروشيرش نحطو صبعنا في اليسار ونجيو اليمين ونهودو لتحت.
Application récente. Affichage du clavier français, France, AZERTY, modification en cours, saisissez un terme de recherche, zone de modification. Clavier français, France, AZERTY. هادشي اللي كاين. كنتمنى هاد الاستعراض يكون يعني مفيد. تحية للجميع.